L'histoire de la maladie consiste à faire exposer au malade l'histoire chronologique du symptôme majeur qui l'a amené à consulter. Ce récit doit être le plus précis possible et l'on recherchera systématiquement les points suivants. l'histoire de la maladie يعني قصة المرض كيف بدأ المرض. l'histoire chronologique يعني سنبحث عن القصة الزمنية لهذا العرض الذي جعل المريض يأتي إلى المعاينة. La date d'apparition. Il est souhaitable mais souvent difficile d'obtenir la date précise au début, sauf lorsque le symptôme est d'apparition récente ou qu'il a apparu de manière très bruyante. يعني من الصعب تحديد la date أو التاريخ المحدد لهذا العرض، لكن يمكن بسهولة تحديده إذا كان l'apparition récente أي ظهور قريب أو ظهور مفاجئ très bruyant. À défaut de date précise, il faudra s'attacher à rechercher le nombre de jours, mois, d'années par rapport à la date d'admission à l'hôpital ou par rapport à la première consultation. يعني إذا لم يتذكر المريض تاريخ محدد نقول له منذ كم يوم أو كم شهر أو كم سنة ظهر لك هذا العرض. On pourra aider le malade en lui suggérant des repères connus comme les fêtes religieuses, la date de mariage, la date de naissance, sa date de naissance ou de ses enfants. يعني يمكن أن نقرب له بالتقريب، يعني نقارن بالأعياد الدينية مثلا عيد الفطر، عيد الأضحى، رمضان etc. ou une date précise pour lui, par exemple la date de mariage, la naissance etc. Parce qu'il est très important de voir la chronologie. Voilà. La nature de symptômes يعني طبيعة هذا العرض، كيف هي الطبيعة. Si nous prenons comme exemple de motif de consultation la douleur, الألم, il faut faire préciser au malade le type de cette douleur, une torsion, brûlure ou bien déchirure. Une torsion يعني la torsion c'est مثلا الربط, brûlure حريق, déchirure تقطع. Le mode de début il est brutal ou progressif يعني كيف بدأ العرض بطريقة brutal يعني فجأة ولا progressif بالتدرج. Les facteurs déclenchants أو العوامل العوامل التي تقوم بزيادة هذا العرض، الألم أو غير ذلك. مثلا l'activité physique, les repas, la prise de certains médicaments. Et il y a au contraire les facteurs sédatifs يعني العوامل التي تساعد في التخلص من الألم comme le repos, les repas et la prise de certains médicaments. Après la localisation ou الموضع, ce caractère est à rechercher surtout lorsque le symptôme signalé par le malade est à type de douleur. Donc il faut obtenir la localisation précise. On demandera au malade de désigner avec le doigt le point où la douleur est maximale et n'omettra pas de chercher l'éventuelle irradiation. Donc il faut juste voir premièrement le début où la douleur elle est maximale après l'irradiation. يعني نقطة بداية الألم وأين يذهب الألم أو أين يقوم الألم بالاستمرار. مثلا أحيانا يشعر المريض بألم في المعدة ويحس أن حدود الألم أو l'irradiation في الظهر أو في الأمعاء أو في صدره etc. Il faut préciser ça. يجب تحديده. L'évolution dans le temps qui peut être permanente ou intermittente. permanente يعني مستمر، مثلا الألم مستمر، الصداع مستمر. l'intermittente متقطع يعني يأتي ويذهب. Il est également nécessaire de savoir le symptôme si il est aggravé, voilà, si il est aggravé dans le temps, il augmente l'intensité ou la fréquence, ou est-ce qu'il est influencé par certains médicaments. يعني تحديد إذا كان متقطع أو مستمر، وإذا كان يتزايد مع الوقت أو يتناقص أو يتزايد مع الدواء. لأنه المجتمع العربي أو خاصة الجزائري ils sont automédiqués يعني يشربون الدواء من مشورتهم الخاصة، يعني يشربون أي دواء
دون استشارة الطبيب أو يشترون الدواء من الصيدلية دون استشارة الطبيب. فتجد أن المريض يقول لك أنه لا دولور أو لدي الألم رغم أني شربت باراسيتامول، رغم أني شربت un anti-inflammatoire. Après, tu recherches le symptôme associé en précisant la chronologie. Par exemple, يقول لك المالاد عندي ألم، ومن بعد نحس موراه بالحريق، ومن بعد نحس من موراه باللي je veux vomir أو سأقوم بتقيؤ. يعني la chronologie il faut préciser les symptômes associés، الأعراض التي ترافق العرض الرئيسي وترتيبها، يعني من يأتي الأول، مثلا شعور بالحريق ثم الألم في المعدة، أو الألم في المعدة ثم الحريق. Après, rechercher les symptômes intéressants dans d'autres appareils. Il est également indispensable de rechercher l'existence d'autres symptômes n'ayant à première vue aucun lien apparent avec la maladie actuelle, en posant certains nombre de questions comme la notion de céphalée. Même le malade vient pour l'estomac, il faut poser la question sur les céphalées. Est-ce qu'il a des hémorragies extériorisées, يعني نزيف خارجي؟ la toux، السعال، la dyspnée، صعوبة التنفس، les troubles urinaires، مشاكل في التبول، le dam أو احتباس الماء أو النفخ. En effet, un malade peut présenter plusieurs problèmes, mais souvent la maladie actuelle a tendance à lui faire oublier ses autres ennuis qui autant plus nombreux que le malade est plus âgé. يعني عندما يأتي المريض سيركز فقط على سبب القدوم إلى الطبيب أو إلى المعاينة، وينسى بقية الأمراض أو الأعراض الأخرى التي يعاني منها. لذلك عليك أن تحاول أن تذكره في ذلك، يعني خاصة إذا كان لو سوجي âgé أو شخص متقدم في العمر، أكيد سيكون لديه العديد من الأمراض. يعني أنت تسأله إذا كان يعاني من أعراض أخرى أو أمراض أخرى، يعني ضغط الدم، السكري، القلب، يعني الروماتيزم، الأمراض الشائعة في المجتمع حسب الجنس وحسب العمر. les antécédents أو السوابق. La recherche des antécédents a pour but de connaître l'histoire du malade et de son entourage antérieur à la maladie actuelle. Ainsi, le médecin devra rechercher les antécédents physiologiques et pathologiques du malade et ses antécédents familiaux. يعني نبحث على السوابق المرضية والطبيعية والعائلية. On va voir premièrement les antécédents personnels، السوابق الشخصية، فيهم les antécédents physiologiques أو الطبيعية. Pour les deux sexes, on va préciser la vaccination subie، يعني إذا الرجل والمرأة إذا يعني في الصغر تاعهم أخذوا اللقاحات بشكل كامل. Chez la femme, il sera indispensable de connaître les différents événements de la vie génitale. عند المرأة يجب أن نسألها عن الحياة أو عن حياتها الجنسية. Ces derniers pouvant retenir directement sur l'état de santé de la maladie. Premièrement, on commence avec la vaccination, le BCG. يعني لقاح tuberculose. Il est habituellement fait à la naissance ou à l'entrée à l'école. Il laisse une cicatrice indélébile à la face antérieure de l'avant-bras. تسأل المريض وستفحص الجهة الأمامية للذراع لأنه يترك cicatrice، يعني مهما كان عمر الإنسان ستبقى تلك الندبة. Le DTP، diphtérie, tétanos, polio، qui se fait sous forme injectable chez le nourrisson à partir de l'âge de 3 mois. يعني هي أيضا إبرة تؤخذ على 3 أشهر. L'antipolio simple qui se fait par la voie orale، يعني هذا لقاح الشلل يؤخذ عن طريق الفم ويؤخذ عادة في الابتدائي. l'antivariolique يعني ضد la variole laisse une cicatrice au niveau du bras، يعني في اليد. l'épisode de la vie génitale يعني الحياة الجنسية. la ménarchie c'est l'âge d'apparition des premières règles، يعني أول مرة بدأت فيها ظهور الحيض هي la ménarchie، l'âge de la ménarchie. le cycle menstruel c'est la date des dernières règles، يعني آخر مرة كانت فيها فترة الإحاضة. la durée de cycle، مدة le cycle. la durée de règles et leur abondance doit être précisée par le nombre de serviettes hygiéniques utilisées par jour.
يعني تسألون المريضة إذا كان le sang de règle abondant ou non par le comptage des serviettes hygiéniques utilisées par la malade, le nombre de grossesses, le nombre d'avortements يعني عدد مرات الحمل عدد مرات الإجهاض, l'âge de premier enfant et l'âge de dernier enfant pour voir la différence entre les grossesses. La ménopause, c'est la date de la disparition des règles et qui marque la fin de la vie génitale active. على حسب يعني إذا أتت فتاة عمرها 20 سنة لن نسألها عن سن اليأس أو اختفاء العادة الشهرية, لأنه سنسألها إذا كانت العادة منتظمة, مدة العادة الشهرية, مدة الأيام, يعني فقط. ونسألها إذا هناك مشاكل, يعني إذا هناك تأخر أو هناك تعدد للدورات خلال الشهر, لكن لن نسألها طبعا عن سن اليأس لأنه مثلا عمرها 20 سنة 25 سنة. لكن عندما تأتي المرأة في يعني سن اليأس تقريبا بين 38 سنة إلى 50 سنة, أكيد سنسألها إذا كانت العادة لا تزال موجودة أم أنها وصلت إلى توقف الدورة الشهرية. الآن عندما انتهينا من les antécédents physiologiques طبيعية, نأتي إلى السوابق المرضية. Ils doivent être comporter la récapitulation de toutes les maladies, les interventions chirurgicales et les blessures. يعني الأمراض التي يعاني منها المريض, هل خضع لأي عملية جراحية مهما كانت العملية بالنسبة للمريض بسيطة. يعني une simple amygdalectomie doit être سينيال, يعني نزع اللوزتين هي عملية. بليسيور أو الإصابات. l'accident, إذا دار accident de la voie publique, l'on devra faire préciser si ces différents événements ont entraîné une hospitalisation, le lieu, la date, ou s'il a une carte. يعني إذا هذه الأمراض كانت سبب في دخول إلى المستشفى أم لا. Les antécédents familiaux, il s'agit de passer en revue l'état de santé de la famille, père, mère, frère, sœur, conjoint et enfant, s'ils sont vivants ou décédés et la cause de leur décès. يعني نسأل عن حالة العائلة القريبة, يعني الأم, الأب, الأخ والأخت, الزوج والأطفال, هل هم أحياء أم أموات؟ إذا أموات سبب الوفاة. ونسأل إذا توجد أمراض عائلية. voilà. On cherchera systématiquement l'existence dans la famille de certaines maladies comme le diabète sucré, l'hypertension artérielle, le cancer, certaines maladies sanguines comme l'hémophilie, l'anémie hémolytique, l'obésité, les manifestations allergiques comme l'asthme, l'urticaire, l'épilepsie, les affections coronariennes et les maladies mentales. يعني نسأل إذا كان في العائلة توجد certaines maladies précises, لأنه توجد أمراض وراثية, توجد أمراض وراثية في العائلات. أولها مثلا هنا ذكر لنا الديابت السكري, l'hypertension artérielle ضغط الدم, السرطان, les maladies sanguines أمراض الدم, l'hémophilie, l'anémie hémolytique, l'hémophilie c'est فقر الدم المنجلي, l'anémie hémolytique هي فقر الدم, l'obésité, السمنة, manifestation allergique لازم, الربو, l'urticaire يعني تحسس سنراه في الدرماتو, l'épilepsie الصرع, les coronariennes يعني مشاكل في القلب والأوعية الدموية, et les maladies mentales, les troubles psychiatriques. Voilà. Où t'en es? Voilà. C'est bon, on a passé ça. familiaux, les conditions socio-économiques. الحالة الاجتماعية هي مهمة جدا, يجب أن تطرح بطريقة لبقة, poliment. Pourquoi? Parce que certains malades, ils sont pas d'accord de dire, par exemple, s'ils vivent dans une zone rurale ou urbaine, يعني مثلا أتوا من مناطق ريفية أو في المدينة أو ماذا يعملون, لأنه يشعرون مثلا بالإحراج من الطبيب. لكن إذا كان الطبيب يتكلم باحترام وبتواضع مع المريض سيكون صريح مع الطبيب. لماذا نسأل عن les conditions socio-économiques؟ لكي نعرف سبب المرض لاحقا. يعني ممكن إنسان يعيش في منطقة ريفية في الريف, يعني هناك يعني مثلا الضغط مختلف, درجة الحرارة مختلفة, ونسأل عن العمل لأنه هناك أمراض أو أعمال تعرض المريض إلى خطر معين. مثلا
إذا كان المريض يعمل مع مثلا راعي للأغنام أو الأبقار أو أي نوع من الحيوانات، سيكون معرض لعدة أمراض تأتي من الحيوان، مثلا الكيس المائي، le kyste édatique، عدة أمراض يعني لاغاج، plusieurs maladies. C'est pour ça il faut faire expliquer au malade s'il refuse de dire pourquoi il doit vous répondre. Avec modestie, avec courtoisie, donc le malade il sera très à l'aise avec vous. Les conditions socio-économiques importantes à connaître car elles conditionnent une grande partie des habitudes de vie, notamment l'alimentation et التغذية peuvent aussi être un facteur déclenchant ou aggravant de certaines maladies. تسألون عن نظام التغذية ماذا يتناول عادة. Il faudra préciser le revenu mensuel du malade يعني الدخل الشهري ainsi que le nombre de personnes à charge يعني على من يقوم بصرف هذا الدخل الشهري لنرى إذا كان الإنسان يوفر لنفسه تغذية مثلا صحية، لديه يعني المال الكافي مثلا لمعايناته الطبية، لشراء الدواء etc. Il faut aussi voir l'habitation rurale ou urbaine يعني rural في الريف، urbain في المدينة. Le nombre de pièces d'habitation يعني عدد الغرف في المنزل ainsi le mode d'alimentation ou non يعني est-ce que يشرب l'eau de robinet ou de puits etc. Le nombre de pièces إذا كان عدد أشخاص كبير يعيش في غرفة واحدة سيكون خطر نقل بعض الأمراض كبير. هل يشرب ماء الحنفية؟ هل يشرب ماء من بئر؟ هل يشرب ماء من مصدر غير معروف أو من مصدر ملوث؟ L'habitude de vie, le régime alimentaire, la fréquence d'apport protidique يعني كم مرة يأكل اللحم، البيض والسمك، les légumes verts et les fruits. هذو أشياء أساسية غنية بالبروتينات والفيتامينات. إذا لم تكن موجودة في الرجيم alimentaire le médecin doit systématiquement donner une suppléance au malade يعني نعطيه نحن هذه الفيتامينات يأخذها على شكل دواء. La notion de prise de l'alcool, café, thé, tabac et la toxicomanie. Il faut dire au malade sincèrement est-ce que tu bois يعني تشرب، هل تأخذ القهوة والشاي، هل تدخن وماذا تدخن بالضبط، يعني الدخان، شيشة أو مخدرات يعني il faut préciser ça avec le malade. On n'est pas là pour juger le malade, on n'est pas pour lui aider. donc ما نحشموش نسقسيو المالاد هاد الأسئلة والمالاد كي يرتاح لنا il va nous répondre. La notion d'ingestion médicamenteuse، هل المريض يأخذ الأدوية من نفسه يعني اوتوميديكي. اوتوميديكاسيون هي التداوي الذاتي surtout les sédatifs. السيداتيف هي الأدوية التي تخفف من الألم، اللي لاكساتيف هي الأدوية التي تسرع العبور المعدي. يعني المريض إذا يأخذ للاكساتيف نعرفه باللي عنده constipation أو صعوبة إخراج البراز. سيداتيف يعني نعرف أن المريض لديه ألم. إذا بايزامبل إلى لابيتود دو بروندر باراسيتامول ولا باراسيتامول ما يدير له والو ما ينحيلوش لا دولور، on va nous passer à une autre classe de médicaments sédatifs, par exemple les anti-inflammatoires. Les rapports du malade avec sa famille. Donc, est-ce qu'il est bien avec sa famille? Est-ce qu'il est bien avec sa femme? Est-ce qu'il est bien avec ses enfants? Donc, pour voir l'état psychique. Et le rapport de malade avec son travail. Est-ce qu'il est bien à l'aise dans son travail avec son directeur, avec ses collègues? Est-ce qu'il est satisfait de son travail pour voir vraiment si la maladie, plusieurs maladies sont engendrées par le stress. L'histoire professionnelle. Toutes les métiers doivent être exercés dans le passé, doit être décrite par le malade. L'exposition à certains agents comme la poussière chez les mineurs, le plomb chez les peintres. يعني لهذا نسأل عن أي عمل، يعني كان أي عمل نسأل عنه. Voilà, عندما ننتهي من l'interrogatoire, on va passer à la deuxième étape qui est l'examen clinique qui nécessite certains matériels. Premièrement, c'est nos yeux, الأعين والأذن والأيدي. هذه ثلاث أشياء يحتاجها الطبيب قبل أن يحتاج إلى ستوسكوب. Il doit être un bon observateur. والأذن يجب أن يسمع جيدا المريض ويسمع جيدا بالسماعة يعني. والأيدي يجب أن يعرف كيف يفعل لا بالباسيون أو لمس المريض. ستوسكوب سماعات، تنسيومتر لنأخذ الضغط، متر روبان pour voir la taille
par exemple le tour de taille, la lampe de poche, marteau réflexe pour voir les réflexes osteotendineux dans la neurologie, l'orthopédie, une aiguille, morceau de coton hydrophile. هذو أيضا pour voir la sensibilité de patient dans les tests neurologiques. Et on a besoin certainement de certains matériels pour les prélèvements يعني de sang, des urines. أي حاجة نحتاج لأخذ عينة منها سنحتاج إلى ماتريال أو اللوازم لها. يعني هنا نصل إلى نهاية الدرس. طبعا سأضع لكم هذا الدرس في صندوق الوصف. سأضع لكم أيضا هذه لافيش دوبسيرفاسيون. نصيحتي في الأخير لكم أن تذهبوا إلى التربصات في المستشفى في أي قسم أنتم تريدونه. ومن الأحسن أن يكون القسم الذي تدرسون عنه. تأخذون معكم هذه لافيش دوبسيرفاسيون وتقومون بفعل أو بطرح الأسئلة على المريض. لا يجب فقط أن يكون المريض يعني في الاستعجالات، لأنه عادة الطبيب يكون مستعجل ولن يدعكم تقومون بذلك. اذهبوا إلى الأقسام أو قسم، مثلا أنت تدرس الآن أمراض تنفسية، اذهب إلى قسم أمراض تنفسية وستجد أي مريض، خذ الورقة واسأل عليه، اطرح عليه الأسئلة، اكتب أنت ملاحظاتك، اكتب الإجابات، ثم اذهب إلى الممرضة لتعطيك ملف المريض وقارن إجاباتك أو ماذا كتبت بماذا كتب الطبيب. وبهذه الطريقة tu vas bien apprendre ta sémiologie, tu vas comprendre avant apprendre. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله سأكمل لكم سلسلة بحول الله تعالى. لا تبخلوني بالمشاركة في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ونلتقي بإذن الله في فيديو قادم.